अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सफ़िया, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। मुनीर काम से आते ही हाथ धोकर चारपाई पे बैठते हुए बोला, लेकिन आज तो घर में कुछ पका ही नहीं है। क्यों? मुनीर ने सफ़िया के जवाब पर एकदम से कहा, कल आपको बताया तो था कि राशन ख़त्म हो चुका है और जो चावल बचे हुए थे वो भी ख़त्म होने वाले हैं। सफ़िया की बात पे मुनीर की सारी भूख ख़त्म हो गई। बच्चे कहाँ हैं? इन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। इसने बेचैनी से बच्चों की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई। आज जमीला भाभी के घर से खैरात की रोटी आई थी है। बच्चों की तरफ कुछ मुतमईन होकर वो उठकर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं? राशन का बंदोबस्त करता हूँ। सफ़िया की बात पर इसने जवाब दिया, हाँ करीम, तुमसे एक काम था। थोड़ी देर इधर उधर के हाल अहवाल के बाद मुनीर ने हिचकिचाते हुए अपना मदवा बयान किया। हाँ हाँ बोल यार। करीम ने इसके कंधे पे हाथ रखकर इसकी हिम्मत बढ़ाई। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। दरअसल घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और काम से पैसे मिलने में भी अभी कुछ देर है। अगर 2-3 हज़ार मिल जाए तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे होते हुए तू फिक्र क्यों करता है? ये ले 4,000 रुपये। करीम ने हंसते हुए अपने बटुए में पड़े हजार के 4 नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाए, जिनको देखकर मुनीर की आंखों में चमक आ गई। यार तेरी बड़ी मेहरबानी। जैसे ही मुझे काम से पैसे मिले तुम्हें लौटा दूंगा। पैसे हाथ में आते ही इसके अंदर तवानाई आ गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुनीर को खुश देखकर करीम भी खुश हुआ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें वही बात कहूँगा। कौन सी बात? नोट जेब में डालते हुए मुनीर ने हैरानगी से इसे देखा। अपने सर से इस ईमानदारी के भूत को उतार कर सीमेंट बजरी के माल में थोड़ी हेरा फेरी करो, फिर देखो कैसे तुम्हारे माली मसाइल हल होते हैं। मुनीर को करीम की दोस्ती पे मान था। इस पे जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती या इसे पैसों की तंगी होती, वो अपने इसी दोस्त के पास आता था, जहाँ से वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। मुश्किल घड़ी आती, लेकिन हर बार वो इसे यही राह दिखाता था जिससे वो चिढ़ता था। इसके पास आने से कतराता था। थोड़ी सी ही हेर फेर करने से माली मसाइल तो हल हो जाएंगे, लेकिन दिल के सुकून और इत्मीनान का क्या होगा? मुनीर की इस बात पे करीम हंस पड़ा। तुम भी पागल हो। आजकल दिल का सुकून और इत्मीनान है कहाँ? तुम अपनी ही हालत देखो। इन माली मसाइल की वजह से तुम्हारा दिल और ज़हन परेशान और बेचैन है या नहीं? करीम की बात पे वो खामोश रहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपने पेशे में ईमानदारी का राग लापते लापते थोड़ी सी बेईमानी से आज अपने मुफलसी के दौर से निकलकर आसूदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। करीम की बात पे मुनीर के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। इसे अल्लाह की ज़ात और इसकी रज़ा की खातर अपनी ईमानदारी से मिलने वाले सिले पे मुकम्मल भरोसा था। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ऐसे ठेकेदारों से मिलवाऊं जो मिस्त्री को महीनों में हर माली मसाइल से निजात दिलाते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने और अपने बच्चों के आराम के लिए दूसरों को जानी माली और जिस्मानी नुकसान दूं? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ तकरीबन हर इमारत ऐसे ही मटेरियल से तो बनती है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जो तुम देखते हो, ये भी इसी नाकस मटेरियल से बनी है। लेकिन देखो, सवाए चंद एक के सब ही इतने सालों से पूरी शान से खड़ी हैं। नहीं भाई करीम, तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैं अपने बच्चों के पेट में ऐसी रोज़ी नहीं डालना चाहता। इसकी जेब में अभी करीम के दिए पैसे मौजूद थे और वो नमक हरामी नहीं करना चाहता था। सो करीम को कोई तलख कलामी जवाब देने से खुद को रोका। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं तो छोड़ इस बात को।
کریم نے ہمیشہ کی طرح اس کے غریض کو سمجھ کر ہنستے ہوئے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ایسے چھت کو کیا دیکھ رہے ہو؟ ساتھ والی چارپائی پہ 5 سالہ احمد کے ساتھ لیٹے منیر کو فکر مندی سے کمرے کی چھت کو دیکھتے پا کر صفیہ نے اس سے استفسار کیا تو اس نے چھت سے نگاہیں ہٹا کر اپنے ساتھ ہر حال میں صبر و شکر سے رہنے والی اپنی پیاری بیوی کو دیکھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھت اس دفعہ کی بارش نہیں پائے گی، سو کچھ پیسے ہو جائیں تو سامان لے کر خود ہی اس کی مرمت کر لوں۔ منیر کی فکر پہ صفیہ ہنس پڑی۔ ارے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی مہربانی سے یہ چھت پچھلے 6 سالوں سے اسی حالت میں ہر موسم کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے لیے آسرا اور سائباں ہوتی ہے، تو اب بھی اللہ اپنا کرم کرے گا۔ ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی بیوی کے حوصلہ دینے سے بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ منیر پیشے کے اعتبار سے مستری تھا، جس کے سر پہ دوسروں کے گھروں کی بنیادیں اور چھتیں مضبوط بنانے کے ذہن کے ساتھ ساتھ کھلے صحن کے بیچوں بیچ بنے اپنے گھر کے اکلوتے کمرے کی روز بروز نیچے بیٹھتی چھت کی بھی پریشانی سوار تھی۔ اپنے پیشے میں دیانت داری کے سبب اس کو اپنے کام سے ملے پیسے گھر کے راشن پانی اور پیسے نہ ہونے کی صورت میں لیا ہوا قرضہ اتارنے میں ہی ختم ہو جاتے اور چھت ویسے کی ویسے ہی رہ جاتی۔ نہیں صفیہ، مجھے اس دفعہ لگ رہا ہے کہ بارشوں میں یہ چھت ضرور بیٹھ جائے گی۔ میں روز کام کے لیے گھر سے جاتا ہوں تو مجھے تمہاری اور بچوں کی فکر لگی رہتی ہے۔ منیر نے ہر فکر معاش سے بے خبر ساتھ سوئے احمد اور صفیہ کے ساتھ سوئی ہانیہ کو پیار بھری فکر مندی سے دیکھا تو صفیہ بھی معصوم سی بے خبر نیند میں سوئے اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکرا پڑی۔ یہی کہتے ہیں کہ درزی کے اپنے کپڑے سلے ہوئے نہیں ہوتے، موچی کے اپنے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور مستری کے اپنے مکانات کچے اور چھتیں ٹپکتی رہتی ہیں۔ سچی سے اب یہ ایمانداری سزا بنتی جا رہی ہے۔ منیر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ منیر کے لہجے کی تلخی اور آخری بات میں کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے صفیہ چونک پڑی۔ نہیں منیر، ایسی بات نہیں، یہ تو ہمارا امتحان ہے۔ صفیہ کی بات پہ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی سوچ میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ اللہ کی ذات پہ اس کا یقین کچھ ڈگمگایا تھا۔ با کریم، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جھجکتا ہوا منیر پھر سے کریم کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں بول یار۔ گھر کی چھت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کمزور گھر کی چھت نہیں بلکہ اس کا ایمان ہو گیا تھا۔ گھر کی چھت کے لیے پیسے چاہیے۔ بول کتنے چاہیے؟ نہیں یار، پیسے نہیں چاہیے۔ وہ اپنا اصل مطالبہ بتاتے ہوئے کوشش پنج میں مبتلا تھا۔ وہ دراصل تم نے مجھ کو کسی ایسے ٹھیکیدار سے ملوانے کی بات کی تھی جو مستری کو مہینوں میں مالی مسائل سے نجات دلا دیتا ہے۔ نظریں جھکائے منیر کے مطالبے نے کریم کو حیران کر دیا۔ تو پھر میں ایسے ٹھیکیدار سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ منیر نے اپنے بے چین ہوتے دل اور ضمیر پہ اپنے نفس کا پاؤں رکھ کر اپنے گھر کی مضبوط چھت بنانے کے لیے دوسرے بہت سارے لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو کمزور بنانے پہ کریم کو اپنے راضی ہونے کا انیدہ دیا۔ اوے شاباش، یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ کریم نے خوشی سے اس بدلے منیر کا جوش سے کندھا تھپکایا۔ پھر وہ اسے اپنے ایک ٹھیکیدار دوست کے پاس لے گیا جو اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر اپنے زیر سایہ کام کرتے مستری اور مزدوروں سے سمیت بجری لوہے وغیرہ میں حسب منشا ملاوٹ کروا کر اپنا کام بھی احسن خوبی کروانے میں مہارت رکھتا تھا۔ یعنی اس سے ساری گڑبڑی الف تا یہ سکھانی پڑے گی۔ کریم کے زبانی منیر کی داستان سن کر ٹھیکیدار نے گھبرائے ہوئے منیر کو بغور دیکھا۔ نہ صرف سکھانی پڑے گی
गाहे बगाए पीठ भी थपकानी पड़ेगी। करीम ने ठेकेदार को आंख मारते हुए कहा। इनके बीच बैठा मुनीर न समझी से इनकी बात समझता रहा। इसके बाद करीम मुनीर के अंदर के खौफ और बेचैनी को मुतमईन करने और इसके सोते जागते ज़मीर को बार बार नींद की दवाई देने के लिए चंद दिन मुसलसल काम पे इसके साथ ही रहा। और ठेकेदार ने भी अपना एक आदमी बतौर मजदूर इस पे नज़र रखने के लिए इसके साथ लगा रखा था। कुछ दिन बाद ही ठेकेदार की तरफ से इसके साथ आई रकम ने इसकी आंखों में चमक पैदा कर दी और इसने हैरान होकर साथ खड़े करीम को देखा तो करीम ने हंसते हुए इन नोटों को इसके काम के ओझ हलाल कमाई कहकर इसकी जेब में डाल दिए। और मुनीर खुशी खुशी छत के साथ साथ पूरे घर की मरम्मत असर नो करवाने के ख्वाब आंखों में सजा कर घर की तरफ चला। रास्ते में इसने बीवी और इसके बच्चों के लिए फ्रूट लिया। जब वो घर के सामने पहुंचा तो घर के सामने लोगों का जफीर देखकर वो परेशान हो गया। ओए मुनीरे जल्दी आ। मुनीर को आते देखकर किसी ने हाँक लगाई। वो दौड़ता हुआ बेहवास बेसाख्ता लोगों को हटाता घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही घर के इकलौते कमरे को ज़मीन बोस देखकर इसकी सांस सीने में अटक गई। लेकिन ज़रा फासले पे ही मोहल्ले की औरतों के साथ सहमे घबराए सफ़िया और अहमद हानिया को खड़े देखकर इसने इत्मीनान का सांस लिया और बैन लगने लगी। मुनीर को देखकर वो तीनों रोते हुए इसकी तरफ भागे आए। अहमद और हानिया मुनीर से चिमट गए। मुनीर अल्लाह ने बड़ा करम किया है। जिस वक्त कमरे की छत गिरी इस वक्त बच्चे तो सहन में खेल रहे थे, लेकिन मैं इसी वक्त बावर्ची खाने में जाने के लिए कमरे से निकली थी। घर के वाहिद कमरे से हाथ धोने के बाद खुले सहन में आ जाने के बावजूद ज़िंदगी के हर पहलू से अल्लाह की रहमत ढूंढ निकालने वाली सफ़िया ने रोते हुए अपने इतने बड़े नुकसान पे भी अल्लाह का करम ढूंढ निकाला। जबकि मुनीर अपने जहन पे लगती अनजानी ज़ररों से माऊफ होते जहन के सबब खाली खाली नज़रों से इसे देखता सिर्फ ये सोच रहा था कि जो छत इतनी खस्ता हाल के बावजूद इतने साल नहीं गिरी वो यूं अचानक कैसे गिर गई। मुनीर को नोटों से भरी जेब बहुत वजनी महसूस होने लगी। 2 दिन वो काम पे नहीं जा सका था। करीम ठेकेदार और मजदूर इसकी दिलजोई और तसल्ली के लिए आए थे और अपने मुकम्मल साथ का यकीन भी दिला गए थे। 2 दिन से वो बहुत उलझा हुआ फिर रहा था। कोई चीज़ इसे अंदर से चीर रही थी जिसका तदारक करने वो आज मौलवी साहब के पास आया था। आओ मुनीर, मैं अभी तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। सब नमाजियों के जाने के बाद मस्जिद के खाली सहन में बैठे हुए मौलवी साहब ने मुनीर का खुशदिली से इस्तकबाल किया। मुनीर इनके सामने सर झुकाकर एहतराम से बैठ गया। क्या बात है मुनीर, परेशान हो? मुनीर को कोई बात करने के लिए अल्फाज सोचते देखकर मौलवी साहब ने इसको मुश्किल आसान की। जी मौलवी साहब, अपनी बात कहने के लिए इसकी गर्दन नहीं उठ रही थी। मौलवी साहब, ये ईमानदारी क्या चीज़ होती है? हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की आफियत के लिए इस फ़ानी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशों में से एक आजमाइश है। और बेईमानी अल्लाह की रहमत से नाउमीदी और अपने नफ्स की पैरवी करना। मौलवी साहब ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मुनीर के चेहरे पे अभी भी उलझन देखकर मौलवी साहब ने मज़ीद वजाहत की। देखो मुनीर, पहली बात तो बेईमानी के दिल के किसी कोने में अपने पकड़े जाने का डर और अंदेशा हमेशा रहता है। मौलवी साहब की बात पे मुनीर ने अपनी चोरी पकड़ी जाने के अंदेशे से घबरा कर मौलवी साहब को देखा तो मौलवी साहब बेसाख्ता मुस्करा पड़े, क्योंकि मुनीर के चेहरे पे फैली कशमकश और इसके सवाल से मुनीर की अंदरूनी कैफियत का कुछ अंदाज़ा लगा चुके थे। जबकि ईमानदार का दिल ऐसे डरा और खदशे से पाक होता है, इसका दिल और ज़मीर मुतमईन रहता है। दूसरी बात
بے ایمانی کا راستہ ایسا راستہ ہے جو ہمیں بظاہر پرکشش آسودہ حالی کا لگتا ہے، لیکن دراصل یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، جس کے سبب ہمارے اندر بہت سی اخلاقی اور سماجی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایماندار کی زندگی تنگ اور مشکل اور مسائل سے بھری ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس ایمانداری سے گھبرا بھی تو جاتے ہیں۔ منیر کے ذہن سے گرہ ابھی مکمل نہیں کھلی تھی۔ ہاں مولوی صاحب پرسکون لہجے میں بولے، ایماندار لوگوں پہ اللہ کی خاص مہربانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ اپنے حالات سے عاجز آ کر آسودہ حال دکھائی دیتی ہے، بے ایمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ انہیں چھوٹے نقصان کے ذریعے بے ایمانی کے سبب ملے بڑے نقصان سے بچا کر انہیں اپنے راستے پہ دوبارہ آنے کا موقع دیتا ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں کے دوران اس کا اٹھا سر پھر سے جھک گیا۔ منیر، تم نے اچھا کیا کہ خود ہی آ گئے، ورنہ میں بھی تمہاری طرف آنے والا تھا۔ منیر نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تو وہ ہلکی آواز میں ہنس پڑے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، الحمدللہ، اللہ نے انہیں بہت نواز رکھا ہے۔ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے 4 منزلہ ایک گھر بنوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے اسے ایک سچے اور ایماندار مستری کی ضرورت ہے۔ اس نے اس سلسلے میں مجھ سے مدد چاہی تو میرے ذہن میں تمہارا خیال آ گیا۔ وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کا اچھا معاوضہ دے گا۔ اللہ تیری ہم پہ کتنی خاص رحمت ہے۔ احساس ندامت اور احساس تشکر سے منیر زار و زار رونے لگا۔